Good evening, janai di ase Northeast 8 laga Nagamis News viewers khan sobke. Aji laga main headlines. Cambridge Judge Business School tracker ra forecast korise ki India re COVID cases May 23 tak nami jabo. Nagaland aro 8 states pra Supreme Court ke janai dise ki COVID vaccine May moina khotom hua tak bi stock na pabole nisina ase koise. Dimapur te gari bera odd even system May 21 tak cholibole ase. Co-vaccine laga clinical trials age 2 to 18 gane approve kori digena ase. India re COVID cases aha 2 hafta re nami bole ase aru May 23 tak nami jabole ase goi gane Cambridge Judge Business School bra forecast korise. Idu report laga hisab te alag states aru union territories te COVID cases utha nama number jaga laga upor de alag hobole ase koise. COVID cases kunuba states te uthi gene jabole ase aha 2 hafta de. Idu states khan Assam, Himachal Pradesh, Jammu and Kashmir, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Odisha, Puducherry, Punjab, Tamil Nadu aru Tripura de COVID cases aha 2 hafta de uthi bole chance ase koise. Cambridge Judge Business School, National Institute of Economic, Social Research India, Health System Transformation laga platform logore miligene COVID pandemic bimar laga prediction forecast report develop korise. Dusra khobor de India laga COVID-19 National Task Force pra janai dise ki itu sal December moina tak COVID vaccine laga doses sob manu pura country de vaccine maribole hoi jabo koise. India laga states bishibra Supreme Court ke koise ki state laga quota COVID vaccines pabole thaka May moina khotom hua tak bi pabole nishina nohoi koise. Punjab, Maharashtra, Kerala, Uttar Pradesh, Jharkhand, Himachal Pradesh, Chhattisgarh, Nagaland aru Manipur bra Supreme Court ke affidavit submit korise. Pandemic homoy de essential supplies laga case uporte. States pra nijor laga kharcha kori kene COVID vaccine kinise itubar 18 to 44 years age group vaccination drive koribole karne. India laga kom se kom 25 states aru 6 union territories pra Supreme Court ke affidavit digene ase. COVID bimar upor de tai khan ki measures steps lui gene ase idu janai dibole karne. Sikkim, Uttarakhand, Chandigarh aru Ladakh idu affidavit file kora nai. COVID cases daily uthi jabra. Eden Medical Center Dimapur vi 10 bedded COVID ward COVID patients admit kuribole karne set up kurigene ase. Eden Medical Center laga director Dr. Lima Imchandra koise ki COVID positive patients junke hospitalization lage, hospital care lage aru oxygen therapy lage tai khan idu COVID ward te admit kuribole paribo. Nagaland laga Chief Minister Neiphiu Rio Kohima bypass rasta Meriama de tunnel construction laga inspection loise. National Highways Infrastructure Development Corporation Limited NHIDCL laga Regional Executive Director MS Dewal project laga report Chief Minister Rio ke janai dise aru technical details challenges aru problems ki face kori ase idu bi Chief Minister ke janai digene ase. Idu tunnel High Court Junction Meriama laga osorte ase. Tunnel laga length lamba do 500 meters ase. Width side to side 11 meters ase aru tunnel laga height 5.5 meters upor ase. Nagaland State Disaster Management Authority NSDMA bra weather laga khobor de janai di ase ki rain aru thunder showers May 13 bra 25 tak Nagaland pura de hobole forecast kori gena ase. NSDMA laga officer on special duty Johnny Rongmai bra koise ki Nagaland de pani gira ja ek hafta de thik hi thakise aru aha din de pani giri thakibole forecast kori gena ase. Cyclonic storm Arabian Sea de May 16 tarik te hoy ase. Itubra state te hawa pani laga mosam hobole ase guse. May 18 bra luigene May 23 tak rain aru thunderstorm hobole janai digene ase. Commissioner of Police Dimapur bra notification de janai dise ki movement of all vehicles gari bera sob odd even system number de berabo lage May 21 tak. Drugs Controller General of India DCGI bra Bharat Biotech laga COVID vaccine Co-vaccine phase 2 aru phase 3
ক্লিনিকেল ট্ৰায়েলছ টেষ্ট কৰা বাচ্চা খান 2 সাল পৰা লৈ কেনে 18 ইয়াৰ্ছ তাক ইটো ভ্যাকচিন লগা ট্ৰায়েল 525 ভলেণ্টিয়াৰ্ছ ওপৰতে কৰিবলৈ পাৰমিশ্যন দি কেনে আছে ট্ৰায়েলতে কোভ্যাক্সিন লগা 2টা ড'জ মাৰিবলৈ আছে ফাৰ্ষ্ট শ্বট লোৱা পিছতে 28 ডেজ পিছতে সেকেন্ড ড'জ মাৰি কেনে চাবলৈ আছে ভাৰত বায়োটেক হায়দৰাবাদ বেছড কোম্পানী আছে আৰু কোম্পানীৰ পৰা ফেজ 2 আৰু ফেজ 3 ক্লিনিকেল ট্ৰায়েলছ 2 to 18 ইয়াৰ্ছ এজ গ্ৰুপ কাৰণে কৰিবলৈ পাৰমিশ্যন মে 11 তাৰিখতে ক্লিয়াৰ কৰি দি কেনে আছে তাইখান म्यांमार लगा खबर दे प्रोटेस्ट इतिया भी चली आसे मिलिट्री जुंटा लगते हलिबी दूसरा एकटा एंगल दे म्यांमार लगा ब्यूटी क्वीन तार टेट भी मिलिट्री लगते फाइट কৰিবলৈ কাৰণে रेबल ग्रुप जॉइन কৰি লৈছে এটো বিউটি কুইন ব্ৰা কৈছে কি তাই মিলিট্ৰি ৰুল গেৰাই দিবলৈ মন আছে আৰু যদি নাপাৰিছে বুলিতো ফাইট কৰি কেনে মৰি যাব গৈছে তাই বিউটি কুইন তার টেট 2013 দে মিস গ্র্যান্ড ইন্টারন্যাশনাল বিউটি পেজেন্ট দেবী म्यांमार के रिप्रेजेंट কৰিছে তাই আজি 8 সাল পিছতে তাই रेबल ग्रुप जॉइन কৰি কেনে মিলিট্ৰি ৰুল গে ফাইট কৰিবলৈ वादा খাই কেনে আছে তাই আজি तक म्यांमार दे कम से कम 800 म्यांमार सिटीजन्स मिलिट्री लगा फायरिंग दे मरि जाय केने আছে नागालैंड लगा कोविड अपडेट ते हाईएस्ट वन डे स्पाइक 366 कोविड पॉजिटिव केसेस रिपोर्ट কৰিছে कोविड बीमार बा 12 पर्सन्स काली थर्सडे दिन दे मरि जायছে 366 नतुन कोविड केसेस प्रा 164 डिमापुर ब्रा আছে 128 कोहिमा ब्रा 13 मोगोकचोंग ब्रा 12 वोखा ब्रा 12 जुनहबोतो ब्रा 10 किफिरे ब्रा 9 मोन ब्रा 7 फेक ब्रा 5 ट्यूनसांग ब्रा 3 पेरेन ब्रा 3 लोंगलैंग ब्रा इनिया गरिने इतिया नागालैंडे टोटल केस लोड 17,256 उठिकेने আছে 166 कोविड रिलेटेड डेथ्स আছে स्टेट ते एक्टिव केस लोड 3,551 उठिছে আৰু टोटल रिकवर्ड जोन मानु कोविड পৰা ভাল হৈছে ইটো লাগা टोटल 12,968 আছে ভিউয়াৰ্স খান सबके পেন্ডেমিক সময়তে ফেস মাস্ক লাগাবলে হাত সাফা ৰাখিবলে আৰু সোশ্যাল ডিস্টেন্স মেইনটেইন কৰি কেনে থাকিবলে জানাই দি আছে লাইক সাবস্ক্ৰাইব আৰু বেল আইকনটো দবাই দিবি লেটেষ্ট নিউজ আৰু ষ্টৰিজ পাবলৈ কাৰণে